घर भितर ताजा फूलर गुलदस्ता रखिबा द्वारा अशुभत्व दूर होइथाए एवं शांतिर वातावरण मध्य सृष्टि होइथाए। घरे झरका एवं मुख्य द्वार पाखरे सेलेनाइट पत्थर रखिबा द्वारा अशुभत्व दूर होइथाए एवं शुभत्व प्रकाश पाइथाए। घरे गाधुआ घरर कबाट सबुबेले बंद रखिबा उचित। एहा द्वारा अशुभत्व दूर होइथाए। सकाळे एवं संध्या बेले ठाकुर पूजा समय रे घंटी बजाइबा द्वारा सुप्त होइथिबा शुभ शक्ति जागृत होइथाए एवं घरु अशुभत्व दूर होइथाए। सोइबा घरर चारिकोण रे अल्प लुण पकाइबा द्वारा अशुभत्व दूर होइथाए एवं शुभत्व वृद्धि होइथाए। घरे प्रत्येक दिन धूपबत्ती लगाइबा उचित। एहा द्वारा अशुभ शक्ति घरु दूर होइथाए। ता सहित सुगंधित वातावरण मध्य सृष्टि होइथाए। घरे रोषेई करुथिबा स्थान भल भावे सफा रखिबा उचित। अलिया आवर्जना हेबा अनुचित। एहा द्वारा स्वास्थ्य एवं आर्थिक समस्या देखा देइथाए। घर झरका एवं कबाट को पानी रे टिके लेंबू रस एवं अल्प लुण पकाई सफा करिबा द्वारा अशुभ शक्ति घरे प्रवेश करि नथांती। घरे जदि किछि अशुभ हेउथाए किंबा दुर्भाग्य लागि रहुथाए तेबे किछि दिन बाहरे अन्य जगारे रहिबा द्वारा लाभकारी होइथाए। घरे अशुभ एवं दुर्भाग्य दूर करिबा पई अधिक चमकदार लाइट लगाइबा उचित। एहा द्वारा मंगलकारी होइथाए। घरे अशुभत्व दूर करिबा पई हेले कर्पूर जलाइबा उचित। जेपरि तार धुआं घरर प्रत्येक कोण को जीव यह शुभप्रद होइथाए। घोड़ा नालको घरे रखिबा द्वारा अशुभत्व एवं नकारात्मक शक्ति घर दूर होइथाए। घरे जदि बारंबार अशुभ हेउथाए किंबा दुर्भाग्य दूर करिबा पई समुद्र लुण को घरर झरका कोण रे रखिबा द्वारा लाभकारी होइथाए। घरे जदि कौनसी कारणरू अशांति देखा देउथाए तेबे शनिवार दिन विकलांग लोकंकु अन्न एवं वस्त्र दान करिबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। घरे जदि अर्थ अभाव जोगु कौनसी समस्या देखा देउथाए तेबे गुरुवार दिन हलदिया वस्त्र पिंधि चाउल एवं घी कौनसी धार्मिक स्थल रे दान करिबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। घरे जदि नकारात्मक शक्तिर प्रभाव पड़िथाए तेबे घीरे हलदी एवं सिंदूर गोलाई घरर मुख्य द्वार रे लगाइबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। नकारात्मक शक्ति जोगु घरे जदि भयर वातावरण सृष्टि हेउथाए तेबे जलरे लवंग एवं गोलाप पाखुड़ा पकाई घरे छिंचिबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। घरे जदि बारंबार कलह हेउथाए तेबे लवंग सोरिष एवं गोगुल मिसाई घरे झुणा धूप देवा द्वारा ताहा दूर होइथाए। बेकरे किंबा हातरे रुद्राक्ष माळ धारण करिबा द्वारा भूत प्रेत किंबा दुष्ट शक्ति पाखरे प्रवेश करि पारि नथांती। हनुमान सिंदूर मथारे लगाइबा द्वारा दृष्टि दोष दूर होइथाए एवं तंत्र मंत्रर प्रभाव मध्य ताहा नष्ट करिथाए। जदि काहाकू नजर लागि जाइथाए तेबे रसुण सुखिला लंका एवं लुण को 7 थर तांको मुंड चारिपटे बुलाइबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। कुदृष्टि एवं तंत्र मंत्ररू रक्षा पाइबा पई हेले हातरे कला सूता पिंधिबा द्वारा लाभप्रद होइथाए। गुणी गारेडी तंत्र मंत्ररू रक्षा पाइबा पई घरु बाहरिबा बेले तिलक लगाइबा उचित एवं पाखरे ठाकुरंको किछि जिनिष रखिबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। घर को तंत्र मंत्ररू रक्षा करिबा पई प्रत्येक दिन दीप जलाइबा उचित एवं दुआर मुहरे लेंबू कंचा लंका टांगिबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। जदि कौनसी रोग न थाई देहरु अत्यधिक झाल बाहरे एवं हाथ पाद शुष्क पड़ जाए तेबे कौनसी तंत्र मंत्र होइथिबार सूचना मिलिथाए। जदि कौनसी लोक उपरे गुणी गारेडी होइथाए तेबे शोइबा बेले
ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଣି ରଖି ଶୋଇଲେ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଯାଇଥାଏ। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତେବେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଅଚାନକ ଘରେ ବିଲେଇ, ସାପ, ଚେମେଣିଆ କିମ୍ବା କଳା ଭଅଁର ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ହୋଇଥିବାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୌଣସି ଲୋକଠାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ତାହା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଗୋବର ଘଷି ଧୂଆଁରେ ଗୋଗୁଳ, ଲବଙ୍ଗ, ସୋରିଷ ଏବଂ ଘିଅ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କାଳୀଙ୍କ ଉପରେ 7ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର 7ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 21 ଥର ବୁଲାଇ 4 ଛକରେ ପକାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋବର ଘଷି ଧୂଆଁରେ ଯାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ କେଶର ଏବଂ ଗୋଗୁଳ ପକାଇ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ରାଗି ଯାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଲବଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧକ, ସୋରିଷ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପକେଟରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିନା ରୋଗରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧଳା ଅରଖ ଚେରକୁ ବେକରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ ତେବେ ଜିରାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ତାର ଧୂଆଁକୁ ନାକ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ସକାଳୁ କଳା କପଡ଼ାରେ 8ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, 8ଟି ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ସହଦେବୀ ଚେର ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ବେକରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଶରୀର ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ସକାଳୁ 9ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପକାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ ତେବେ ରସୁଣ ରସରେ ହେଙ୍ଗୁ ମିଶାଇ ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶରୀର ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଧୋଇ କରି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ 9 ବୁନ୍ଦା ମହୁ ମିଶାଇ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେବେ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଘରେ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 7 ଥର ପାଠ କରି ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହିପରି କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।